Tu es mon confort, mon consolateur, ma force et mon aide. Tu es mon confort, mon consolateur. Nous vivons dans le Christ, mais nous avons besoin de la péton, la mia de la Christ, Jésus Père, nous avons dit, et nous avons la péton la main. Maugawo amenuveve ne nyekple wo egbe sia begbe kenye dzinuwie velia penkeke ewie velia mi ganya mewo kenye gume kpola le ebe nkume ke komati mato mo popo ya ji ma de akpe na maugba de amenuveve ke wo be dzinuwie velia nyawo ha mi gede me mi yina pli eye ade akpe na mau dale ke o gale ha mi adete ameton katan o le dédié non mais ami de akpene to bo be coronavirus be nya o la ni ha ma o wa menu vele mi ado meto de sia de be nyele la mese me gbe ami ado akpe enyi me gala akpe de mo na ma o de ni o katan o tana mi ado meto de sia de cho titi o di keke ko de ni fe fun odo no ha dia mi da akpe na ma o de o katan be agbeta ke me gbe don ko be gbe nye ko sira gbe ti no wie vele apen keke ewie evelie que ma didio la mia gade mekple mawu penya no la menya de kakle ve o kene le mia si le miti bla ton are meko ya ta afimia ayedia awo de kakle ne mia do beda mawu kokweto do menyo to mie gade akpena o de wa menu veve ikene gade de guna mia viu mia meyo medjego ha ba mia tenga yo Jehova mawu penko ha wa manu be sia na mi be mia ho ha mia yo la ba ayo mi be piu e ata mi plono dia ko ba pe ai me kama jia jo toro popo na mi viu ta e ga nyonu om dia ba e ga po mia no ku ya ga toro na mi ale to bi le be mia ha zoro ale to be mia no do ha fie me anu na mi e na gbe ma bo ko go me popo a e ga nyonu be na ga plo mi ba e ata mi e to be na cho mia do me to de ta declaration ma ba peto wo jijaje ye nami alabena ji kenya tenko onya eye ni aten awode ji eye mi agbagbe mavuwa na tue nami le Yesu penko ji apeto du ko kata senyara wo la siume ma wo pe gbogbo kwe na gbogbo de me na wo abale ke unto ne di ne le nu wa le luti ko kwe na wa bana o de ka ni Kristo Yesu nya de la beni come amen ke le enudi a mi ejawo do kure tanyare nchi et quel est le global Mokpokpo Gali. Il y a toujours de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Mokpokpo Gali. Tanya Mantimi Ijawo Dokuro le Indicia. Que ma didio ni edagere monoloko amemia alenu le konifa ope agmale taton pupi 8 ton va essayer blaton voton to bobe nou la e di divier ha mi adoto mau penyae ne mi asi ke kule susu bene mau pokoko kui ne to ade gomena mi avia o mano pokolo be mi jawo senya be nou la menya le koni fa ha o pe agbale taton pupi 8 ton va essayer blaton voton ikeje mi da tanya robe il y a toujours de l'espoir Mokpokpo Gali que ni a yire no hangle aji e wo nyebe ku yire no dom nanta wo hala le gogrombe ado pe da ku medio de nye ayiku me metrozu no di kokwe na nye du ko ple wo pe hamelo nkeke blibola e cho amaveve di ponam aye wo pe achana menu ena mi hange adunam eye wotigim de jowome wo honti fafa le nyelu vosi eye mengono jogbenwebe mabe nyem senui eye mebu mokpokpo na Yehova donc nya hia ple nyefu pepe acha ple adi dowi na ga dowi de jibe nyelu vo ha goba le menye mana sia na dejibonam eyata mele mokpombe Yehowa pa manu veve nu meto aye pe nu blanu pokpo mesero
ka bon le yeye ndi si amdi aye wa manu be triako nya lu bobe nya go me nya Yehowa eya tamele esinu pomdo Yehowa pe do me nyude amesio le jidum den pele du bosio le edimlang enyo bewa no anyikpo ano Yehowa pe khona me sinu pom enyo na mutuba wacho kokuti le pe devi me le bobono aga eye wazi dodui ela bena eye mai twe do eji na twe pe nu pode ekeme de ohi mokpokpo gali ne do to me anyina amesile epum eye ne chon pe dipui ela bena petola megbia amedika o kabum ne do nu hana amela ega kpo anu blanui le pe amenu ve gede lanu ela bena mewafu ame eye medua hana amegbeto le jijo tepe o aya yenya nu le kenye wale kunyi fa ho pe agbale eta eton tukui vi ton va ise bla eton vo eton pe enya o nwenyesi on vi lo loto ke ma mi di be ma gbolo ko be mi ma nu hale ya alo agbale ke mi hale tepe ke mi hale ko ni fa ho ba agbale mi meru agba mi ve e agba gba to ale lo popi 8 ton va ise bla ve vo de kia deme e kele punu kure Yeremia pe a vi fafao alo Yeremia pe a dukli dudu omti les pleurs de Jérémie les grincements de Jérémie e agba velia elo popi bla ve vo ve va ise bla ton vo et ton ademe et quelle est pour nous l'espérance de Jérémie. Jérémie a peur mon petit. Et attendant ba nieto lui kenye halete pe kenye halia. Ou le yebe Jérémie a peur koni farao, Jérémie a peur koni farao. Jérémie a mis à tête si be anya glori la dometo odika. Alo nya glori la gao la be nya glori la maure hatutu akpa veme oyo amado be nya glori la gao oyo amado ha be nya glori la seo ta Jeremia ya enye amei kenye nya glori la gao do metodeka ay nya glori la gama wa woni amameton oyele nye Isaiah Jeremia ple Ezekiel amema wenye nya glori la gao ay nous kata oyo nene be nya glori la ya wa be nya glori la gao to vo nya glori la 8 verset to nya glori la ga ya o ke be nya glori miele abe nya glori la Isaiah nya glori la Yeremia pole nya glori la Ezekiel wa we nya glori la ke mawu to tia tohe ayo cho do tohe ade dewosi tohe aye de sia de we pe do ha le nono me ke mo tue desilia le kpɔɖe me nenye be nye tsɔ nyaglɔɖi la Isaiah enye nyaglɔɖi la yi ke ƒonu ku ɖe Yesu Kristo Mawuvi la ŋuti le yeƒe nyaglɔɖiwo mia eƒoa nu tsɔ tɔna Kristo Mawuvi ŋuti ta nenye be nye le ŋku ɖe eƒe nyawo katã mia miagblɔe ko be ewɔa eƒona nukuna ɖe Mawuvi yi ke nenye Yesu Kristo wa ame yi ke va ɖe xixia eƒonu ku ɖe ŋuti. Nenye ba mie tsɔ nyaglɔɖi la Yeremia yenye nyaglɔɖi la ke va de to be nubaba ho me ha e va de ame yi ke nenye Mawu toa nyaglɔɖi la Yeremia di de go to e pe nyagbɔgblɔwo me enenye nye hle Yeremia ba gbalẽ anyuia mia kpe be yenye ame yi ke de Mawu etɔ de go fia Mawu etɔ eye Isaiah de Mawu vi yi ke nenye Kristo de la Yesu Kristoa Isaiah de tsɔfio Yeremia de Mawu tɔfio aye Ezekiel enye me ke ne va de Mawu gbɔgbɔkɔkɔe de go aye ne nye hle ba gbalẽ anyuia mi akpɔ be to gbɔ be no babla wo me ha la eto asi gbɔgbɔkɔkɔe abe zigbɔzi 8 ne le eƒe nyagbɔgblɔwo me le Ezekiel ƒe agbalẽwo me mi akpɔ be eto asi Mawu ƒe gbɔgbɔkɔkɔe dzi abe zigbɔzi 8 sɔm nenia ta mi akpɔ be ameawo nye nyagblɔɖi ke Mawu tsɔ dɔ de asi na wo tɔxetɔxe abale yi ke ŋlɔe ɖi ene le Yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ ta ama 7 kpekpe ama 7
ben ama me toeli dada se dim le dipo ame ya onye mau to mau vi ple mau gbogbo ko e ya ama me to ya okata wonye amedeka ta ne na pe nya glory la ga ya wa onya me yo kete kolonu le mau yi kene nya mau to mau vi mau gbogbo ko lamti ya ta yo be nya glory la ga ne do ta si to e ke mau to so na wala ta hallelujah ya ta mi e pe be nui ke mi hanle abe konyi fa hawe ni ya Nyagloli la gama do méthode de kai ke yomo le ba Jérémia yenya mai ke ngono konyi fahao ya ta o yone be Jérémia pe konyi fahao ba bien le nyama nu kata o te yo agbale ya ba konyi fahao agbale ke Jérémia ngono anye nzizi pe agbale anye hakpanya de o Jérémia ngono de lui ke o bo le mau pe ko Jérusalem si alors banane ba mieva doit toi mi akpobe le epe à la femme à ton blani vadre c'est à la femme à ton blani vo adem donc on a Christo Yesu pe jidia Yeremia ya nous te pe pola le mau pe tu ko Jérusalem me et ponane ke jingone alaba ekpo alaike amvodio amajidula on taselova de tout de maupe du ko Jérusalem alaike wo fu Jérusalem maupe du mebio alaike on le fia o tedwani wo duwaji alaike on le dutato ziwo e o de amegero ya boyoa o de ukata Yeremia po ya ukata tepe e ya tawo de alepe hakpanya kenyi konyi farao de go alaike nu ka Yeremia po anya nzizi penya alaike mo va sesene mau pa du ko alaba mau pa viole wa vi ke unta oji ayi ole be na ole wo cho nu dudu heda na duna de dudu te bela be dudu mega le wasio eya wo kata weba Yeremia seveve Yeremia fakoni Yeremia fahaligali e utso ngula le be hakbanya wo kata dadi ta eya asone mia mau pe vi wo ha gbe abale ke ko mia wa ni le gbe be mia nya mau pe du ko aye ni le no me to me ne no kata aye me biona do ku se be no kata o le be mau pe du ko lo mau pe vi wo ke mau to tia wa wi nya mai o ke te serve be to anu me ale anu kata na nya ba ni eto bode wo vo ke ka ba gede egbe ngoli me alors ça va yiwa mi sena Jérusalem pen ko Israël vio mi sena on ko ale ko no aboyo me ale ko no kuluvi nyanyete ale ko no fu pepe me ke e bible ha fi ba gere ngbe do ni gbaja mi se o katan aye nanya ba mi eto di jombe mi en Afrique to ma que gomen jesco glona be l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est-à-dire c'est en Afrique qu'apparut les premiers hommes sur la terre. Donc on a venu à des gommes on avait amegbeto pe joto pe Africa alaba megbanto wa Africa yo po le Africa wo joto ta yewo onye wo di da se global megbanto Africa wo joto ta ni akwa be Africa nye mau pe duko nye mau nye duko na mau ke mau me lo anu le bo avio e ya ta ne nye le kure ki ke godo akata ba pe ya e duko popo ma gbole ne ya ke mi le yoyo me continent le pore me ama ton ne yama ngolo bona ba ma pe popo ki akata America du ko boboa Asia du ko boboa Europe du ko boboa Africa du ko boboa pele Oceania du ko boboa wa wonye du ko kata bobo kika kata wana nyama nyele nkura duma me ami akpo du ko bobo mi akpo Africa enye du ke ti megbe enye du ke duwa enye du ke serve enye du ke to anu me to du ko kata alabe nyanu papa nya gbole na mbe Africa nya mo pe du tane ma mo pe du ko le blem mangoli abe Jerusalem mo Israel o to nu me o to fu pepe o me ya ke Africa ha be fu pepe me to mo o le ya ale debe se mo pe du ko e ni gbe o mi lo mo pe du ko e ba bia nya be continent ma ton alo du ko popo ma ton ka tane le ki ke godo ame nu ke we be Africa to we no fu pe ma le ya nu ka ita Luka te Africa to pe no fukbe male e ve vieto ne mia Togo to e menye e ne mia Togo viwo ya ke ne mia o mia to ta ne ba nye gada no ha le amia Yeremia no na ne gbolom le te pe ane ma ba du ko unti
Nuit était pas au port de Jérusalem. Nuit on est tué. On vit l'autre, Maoune venu dans 2007. Ta week-end encore une semaine il y a tout le cul du kem todo du corps Jérusalem tepele tepesia. Tout bien du corps Togo, tout wa metibli boado Jérémie tepele tepesia. Ala bale blomena, na mi chok bok biwi na globe. Et trois zunu kokoena amao et trois zunu kokona du corps. Alléluia. Et quoi? Avec trois zunu kokona du corps. Il trop sous nous coconao. Il y a malgré mes fois quoi même venu à tuer individuellement, l'homme a tué dans mes amis t'aurais mis ma caca et bim. Voilà que ma oui quand il est connu ce midi à bon non mais les n'y pour le miel bon les qu'il pour le fou pas y a nous les pas les qu'il y sous cocoina maouda. Et les gens qui sont pas du Togo et l'Afrique de l'Ouest à Qatar, les gens qui ont Togo encore les pères même que les nouveaux des Togo à mais au dessus Togo ça dit moi ça dit moi non pas bizarre ça dit avec du Cameroun tu es gloire là parce que il y a pas de droit il y a même les qui m'engueulent mais politique même là il y a des pères on y et il y a les bien engueulés mais ma il y a des pères à pas toi fi boubou ha Bible là-bas, lui, qui est né, mais pour le gagner, vous d'Adanao, dans les politiques au moment. Et à mais pour le il est trop sous. Nous, cocoina, mao, il est trop sous, nous, cocoina, du coboubou. Mais Togo, you béni trop sous, nous, cocoina, du coboubou, pour la mienne, mais sous nous, cocoina, mao, kata, ou dans le Christ, toi, quand on connaît ce béni trop sous nous, cocoina, mao, à la base, lui, comme tout le monde, allez, qu'il faut pas parler, t'es au monde, allez, qu'il y a nous, allez, t'es au monde, et trop sous nous, cocoina, mao, on fait toi, il est bien rapide, quel est non, mais c'est mien. Mao, il y aura des bien rapide, non, mais c'est mien. N'y a plus aussi à mettre sur nos cocois. Na mao la bonne tête de siba. Maintenant mao dit nous la noyemo. La bonne n'a dégbe pour nous global. N'y a pas de question nous si à nous souci. Et il y a un n'est domaine. Wami ambaye on est domaine n'y a pas de question noir. N'y tu vas où? Donc à Couluvio Couluvio ça m'a il y a fiavio ni fiavio trop vas Couluvio tu vas au fiavio. A Couluvio doit le soir qui demain il y a bien autant la façon. Il y a bien bientôt. Il y a quoi? Ta aïe qui les problèmes autant m'a fait alors m'a fait dit pour nous sommes nous ouverts cette année à Togo bien ouais nous sommes qui na Togo toi madame nous dans novia quand il veut ça c'est pas nya na manya juba nya a to ju adwentine là-bas nous sommes nous ouverts dominer. Alléluia. Nous sommes ouverts dominés. Et au yéji polobena, nous tifafa bouré et pel nous bon. Oh, togobi, nye bako, Christ tomi ka pom tifafa ale bien bak beno. Aye jogbe nye ha bouré nyama webiu, jogbe nye bouré nyama webiu. Nous tifafa men le nyama, aye jogbe nye ha bouré ni. Nanya ba nous tifafa li il y a mes dizizimes léola. Ma nyabes de mi amak plus havia ne chechi de meg beore. Et de nous ti fafali. Jogbe nuit la messia même ti. Jogbe nuit me boude mio et nous ti fafale mi asia. De mi amak plus beore. Wa beya. Ayo nyaba mi bu mi apa nous ti fafaple jogbe nuit weba. Mi le veve sese mi apa subo ha zu veve sese. La ba mi bu mo pokpo na Yehowa e wo ba mi bu mo pokpo na Yehowa ba bi to e ne passe vaccinal pa nya fifi le Togo e wo ba du ma bi gede bu mo pokpo na Yehowa ba sere e kai fika o polo yo le yimo fika o polo mo le yimo on vi lo to ba di ma glo no le ndi akona nya ba ma o vi ye nenye aye mau pas du corps longtemps de méthode de caille nenye aya ta ya on atteint peu ma bale que Jérusalem hato nous mais aye Jérémie que quoi te peut le dire la scène ami le connu par pas bale ta toi mais Jérémie quand il témoin oculaire n'a pas venu on le dit la scène ami
kure nu yawo ke o kpɔ nu yiwo ke ne dzɔ ɖe mawuviwo dzi nu yiwo ke me mawuviwo to ayayi ke woɖua Yeremia le gblɔ ne miegbe ya ta nɔvi lɔlɔtɔ nenye be wo hã nenye Kristo tɔgbe le ge ɖa yaɖuɖu ya tɔgbe mea kpe gbɔna nye bena menye woe dze gɔme o ame aɖewo tɔe gɔme hafi wo hã ne va ame aɖewo tɔe gɔme hafi ne va elaba nu te Mawu ƒe dukɔ ya ŋu nu sia nu zu veve na Mawu ƒe dukɔ sia nu sia nu tɔtɔ do Mawu ƒe dukɔ sia abe ale ke mie mawuviwo hã gbe mie tsaka mie ganya ke nye ke o mie ganya naneke o aleke o aƒenɔ mi menya o edi ma de dziƒo nɔ be mawuvi ye nenye elabena le ŋku ɖe nuwo ŋuti nakpɔ ɖa be Mawu ƒe dukɔ yiwo nɔ anyi va yi Mawu ƒe nenye be Mawue gaɖe mɔ hã kpɔe gbɔ be Mawu ƒe dukɔ yiwo nɔ anyi va yi nakpɔ nu yi me ke woto kpɔ Israelviwo woatso le Egypte eye ke nɔ Egypte nyigba dzi eye nenye mie be Afrika du ye tɔe ma gblɔ Afrika du Egypte Mawu ƒe dukɔ Israel ke nɔ Egypte le Afrika du me nyakpɔ nu yi me ke wotoa nyakpɔ eƒe vevesese ke wose le Egypte nyigba dzia eye woado le teƒe ma hã va ɖe ŋgbedonyigba dzia menɔ no bɔbɔe ɖe wo ɖi nyakpɔ nu yi me ke wotoa eya ta wo mawuvi nenye be gbewo hã le nane me to ma tsoe de dzesi be vava mawuvi ye nye eya ta ɖo ma he Mawu ɖe mɔ be yeate to nɔnɔme yawo me akpa do ye kpɔ kpɔɖa bena ɖe nyateƒe vava ɖo kaka ɖe Mawu dzi ma hã Yeremia ƒe avifafa lo eƒe aɖukli ɖuɖu eya ta woe ke nye mawuvi le aɖukli ɖu megbe le avifa megbe medie ma na wo na nya be nenye be ame yiwo ke do ŋkɔ na míawo hã favi ya woɖu aɖukli ya ke etɔwo ma wu o nenye be wotɔ hã va kpɔ seɖoƒea ke nye kpli wotɔ hã ava kpɔ seɖoƒe aleluya nenye be ame mawo tɔ woawo va kpɔ seɖoƒe nɔ wo tɔ ŋutia ke nye kpli wo hã míatɔa ava kpɔ seɖoƒe eya ye akplɔ mi miage ɖe akpa evelia yi ke le gbɔgblɔ be Yeremia ƒe mɔkpɔkpɔ yi ke xɔ kpukui blaeve va se blatɔ evɔ etɔ̃ eyi ke dze gɔme le gbɔgblɔ be Yehowa ƒe amenuveve nu metso o eye eƒe nublanuikpɔkpɔ mese ɖo o ke boŋ ele yeye ŋdi sia ŋdi eye amenuveve tri akɔ nye luʋɔ be nye gome nye Yehowa ya ta mele esi nu kpɔm ɖo haleluya tamati me magblɔ na wo mawuvi ɖe le ŋdi kanye ya bana be Yeremia me yi ke kpɔ nu yawo teƒe ale ke wɔ funya Mawu ƒe dukɔ ale ke nuwo sese do Mawu ƒe dukɔ ale ke woto nu me ɖo ale ke woba lé wo viwo nuɖuɖu ale wo asiwo lé wo viwo hele ɖaɖam nɔtelo megagblɔ be gbe bli le vidzama 10 tabe sese akpa o ya ne dzo kpe hafi le vidza 10 ayi agba ɖeka wobe gakotoku gakotoku eve kple afã 2500 yenye ayi agba ɖeka ne dzo kpe hafi le yi ma yi me woawo mekpɔ nene ƒe be nua ŋutɔ ɖeke o ezi wodze be wolé wo viwo tsɔ wɔ nuɖuɖu eɖa wɔɖuɖu eyawoe nye nu yi ke dzi ŋɔ eyawoe nye nu yi ke da Yeremia se veve ɖo ye wòse ŋlɔ hakpanyawo konyi faha yawo vi fafa habe ha yawo da ɖi ne dze kpli wo egbe be nenye be wòame yi ke le ale ƒe be nyawo se ma na nye bena ame aɖewo to ŋkɔ na ye to nɔnɔme yawo me vɔ gake nenye be woatɔ hã wu nu kpɔ seɖoƒea míatɔ hã kpɔ seɖoƒe alo wɔe woatɔ kpɔ seɖoƒe o Yeremia le na mienya be Yehowa Mawu ƒe amenuveve nu metso o yeƒe amenuveve nu metso o ebe le yeye ŋdi sia ŋdi eya ta wòame yi ke le mɔ kpɔm na Mawua ana be ne eƒe amenuveve ava dziwò wòame yi ke le mɔ kpɔm na Mawu wòame yi ke ɖo dzi ɖe Mawu ŋutia awɔe bena yeƒe amenuveve ava dziwò eya ta mi gblɔna be alo Bible ɖe me kɔte mi nye be amenuveve ɖe ame ɖe ƒe agbe dzia enye be anane yi ke amea mate ŋu c'est-à-dire amea medze na o vɔ gake wòsu esi haleluya ta wòame yi ke ne le konyifafa me gbe wòame yi ke ɖi gbɔ wòame yi ke mele ɖeke me o wòame yi ke amewo do avlo wòame yi ke nye menya o wòƒo hamelu le ŋuti wòame yi ke zu kokoe na Mawu Mawu atsɔ wo hã wɔ nane elabe amenuveve adze ɖe wo hã dzo alabe Yeremia gblɔ be yeƒe amenuveve nu meyi o mese kpɔ seɖoƒe o ele yeye ŋdi sia ŋdi tane be Yehowa Mawu ƒe amenuveve ma le yeye ŋdi sia ŋdi ete wɔe na ame yiwo do ŋkɔ na mi ke woto nu mea awɔe ne nye kple wo hã haleluya awɔe ne nye kple wo hã nenye be Mawu ma wɔe ne amewoa ke awɔe ne nye kple wo hã
ta miawo ya nu ko le ko be miawo ko nyaba mia no gbedo to roji mia li kesesere mia ne ku ano Yehowa sinu ko pom ala ba egbolo le bo bi bla bo dia me ba wa no anyi po ano Yehowa sinu pom Yehowa pe kona ma sinu pom wa na anyi po ko na no Yehowa pe kona ba pa sinu pom ma ko vi ne po ko na po Yehowa ma pe kona me pa sinu makale keke no trodo makale keke no sesenao makale keke wa meike ne nyeta ma wo gblona ba yenye keple keme wo gbe nu sia nu vuda wa meike pa mo vana bia na nu khafie kpona nu duna le wo pe no pe wa agbe wo ha do wa zonu bia la be nu kata wo gble do wo wa meike la jo do mele ma yi me nu kata o diaji no nwe egbe nu kata o buda zu fe ba me na me do ga egbe matema duno va me po sero pe haro me po sere te pa mo we zipi ko na po mo pasinu bi ba na ba zipi na po mo pasinu ye pa menu veve nu me sero ye pa menu veve aga jide tiwo hallelujah ye pa menu veve aga jide tiwo mau pa menu veve aga jide tiwo ayata nui ka ko madie ma gblono le te pe ma ne mi aga hane na ne atokpi ya ye mi aga de yo be pe agbane me yo be pe agbane nya hane no le yo be pe agbane eta ha me wi ne yo be pe agbane ta wi ne ro ta wi ne kupi ya madre ya le kupi ya madre yo be pe agbale ta wine yo be pe agbale ta wine poku ya ma driver sama sieke e gbolo be ala bana mo popo li na ti le won le la e ke ma e gaje na ye pe eye e pa lo nu me china o na pe ka o do o bora ni gba me eye e pe takuku le to me ala e chi pe be na o gaje na eye o to alo abe ati lo mumu si o do ene hallelujah ba loto do re glona ba la ta ho me da diti o la ta ho me da diti o muka ta ma ji be mene esi aglom do ma o pa diti na mi avia o kata kwenye ba mene nyuna mi amada o je gome lenti pe agbagodi keke wa po gawi via ebudewe amada o ha o poe gawi via keke wa po gaton ebudewe hallelujah wa ma o pa dina mi avia onya ba mi ano ya yira me to mavo yide mavo me ba na nya ba ni to america ne le nyasi agboloma be hio be le be mo popo li na ti no le e ga je na yeye mo popo ne ma si o il y a toujours de l'espoir mo popo gali ala ba nanga ba mau pa manu fove no mato e wole ye ntisi amdia mopopo gali mau awe na wula ale ikene no ba yi nanga ba bi e chomia to bi yobe pem tinya yesine be yobe na meike amade ke mekpefu de ya manu la ni ba se kodu ba ni be ajiro yobe ben be domea amabubu ade ke mekpefu abi ye na yo be na me kakpefu agba enya me kasi nule ame kasi nusu nusia no suesi ega no esti nusia no suesi nye kasi no to be kasi no to voa bereka pen keke ebu ne pepe kasi no no kata ayi ne ga jinwo ha edovon ba pui amo blonya enveloppe me vi vovo lemti ne ma ko wole gbebe kike ha me nyesi benenya baranya hotu to egbe nu jeji no nwia azu amobelo no to nenya be pe wi ato la si o ha to bi wa ba no yoyo me fufu ala bo po be nu na mesi la si o wanenya ba nu na mesi o nu vokola ke azu ameda he azu amedi bolo pe nkume bubu ade ke ma ga no mti o tanenya ba ne to ni ato bi hio ba ke ne nya si aglomba mo papa li na ti benenya bo le ha la e ga ji ayeye a amesi ya nya nu ke blome ole
enya me ke hutu no esi wo ga ke mu ne bebe no la da ba bo de kame bo nui ma o to ke ba le gbolonya si ya anyi be mau gbogbo va do ne pe ba mi ado aye le pe nya o kata pe no ba nui o kata ne gble bi a mau gbogbo dui te pe ne zibo eziewu ye we tane ka ba mi do jide mau ti a mau awo mu sia mu na mi ta ma ti ma gboro no ba mo popo ba budo mau we vi o me kale ke mu le seso me kali me to me ni le ha we mo popo ne na si o ala ba tane ke ti ni le dore le gbogbo me mo popo gali il y a toujours de l'espoir il y a toujours de l'espoir mo popo ya gali mo popo mo bu tawama ikenya me ika odua bivina wa ya me ikenya me ika odua bubu enti wo gbe me kale na ne ke mo la be no guta me kale no no me ne lota ezukokui na mo abale ke yeri nya glo na be zukokui na dumeto izu hamelo na we wo le nu dem gude enti na nya be ye va ya ye penya ko blomo no na e le no ha gbe ne nia mo popo baburo la be bi be ro yo le na mi onya le te be abe ati ke o tu tana ye pe ke nyore bume ha mo popo le sibe na nya be e be kia setive bebe la ni baba bume agbugbo na mia yeye ejena yeye e ati lo ke o jena ele si ga ti ke o gba to do yeye ne ma e ya ta me je ma gbolo no be we kale konye semle di me kanu me to me ne lo me kale ke le zo me di bole ko mo me kale ke le zo me di bole bume me ne lo me kale ke le zo me di bole hai me ne lo no vi me je ma gbolo no ko be ma o mo popo li aye mau ave o hanu awa menu be na obe adoli no be na o ha na nga be mau na be ati ka o tu tana be ke bobo de tome wo ga ke eseti be be gbogbo mia me ko se munu sia mi ke guda na o ha agbogbo atro gole Kristo Yesu Nazareth la pe na nga be de la Yesu Kristo eku o di de yodume nkeke gba to na ka majo nkeke vego na ka majo nkeke togwa agbegede maye kukwa fo de chitia me dia ma gbolo no ko be na agbe agedo hanu o me na nya be nu sia mi ke wo me ne le agbele ne denao asie ne tanao e nya me nya do ye ne wo no ye me kale video de ke hem no ha mo popo ne no ma o ji be anabe agbe agede nu mo agbogbo aden go na o ne Kristo Yesu pen ko me yo bebe mo popo li na ti na o tu tane me kale ke ko we ha na nya bebe ke seti bebe ko na agbogbo na dia yeye agbe ni apaba mo gle kole mi anu futo gle kole mi anu mi be ni a chi teleke o tu ati do atama na mi jani gbanu o wa ki ple ke mo na mi ya pe ga o idono konji e ri ati ke prepo kata na bo futo bo do mi pa gbeje ma bo ga ke mo gbagbo to lo mo popo ne no asi o be eyi ka o neta no ha agbogbo aja lo yeye e ya lo o la je ha agbogbo aso o ye ne to ha e na fo pele mu se yeye hallelujah ana be Kristo ayi me ka gbegede me na yo do ma fo na chitia o be fo pele muti ko ko yi e ya ta o hane ne ma ka ko ava me na o ba le ke ne tu ayadudu ma le ke ne du adukli ale ke ne sebebe ale ka mo polu le mtiu ale ke ne di koko na mo wa maula trodo te ayi no ka niti ko ko ajede ji hallelujah ala be bible ba mau be amanu veve ele yeye nitisia aye pa manu bebe nu mato ayi ke o we na blemato o ke dungo na mia awe na mia wo ha anu de ka ko ma je ma gbo no ko nya ba la ji de bo we a dojiko me ka no me to me ne lo no me zo me ne me ke o ha me ka le ke o lo me ka le ka ya le podo fifi o lo de ha me ne lo lo me ka le ka ya le podo la hui me ne le ho ga hui me ne lo le hui me ne lo nous savait que ne le do ka me ne lo les hommes dit ko les hommes dit bo les zu ha me lo na ma o ha je ma dojiko no be ma o me ngolo ba o lo so mo popo dare ami ajiko ma o atro won ha ala ba probe lui ke amo ma do abobu ntiu lui ke nye nu polo na mo ya chona si ho odona na ya ta mo popo ne no siobe ma ado asi ho fa de na wo ha mo popo ne no siobe na agbaye ya da atwa gede ba wasi odo ikeku ne to na ne me gagbo na gbo ha agbe ado asi ame na wo wasi ke ne hoga de ko ne ba hale na lo bia la ko ena hle achi asiu maga wodo acha de kotoku ngo ma zo wala ba doji de mounti aye
a trop doté a trop sous a meillé abale ke yo be nami mi nyene le kia se ti bebe ko la agbogba jeyeye e ta ti bebe keke o la se pe yan de la Yesu todo ki o na de la Yesu blibo todo ki o kena ya me ale mo popo ne no ya me aji ko la ko se bo ha se ti bebe e la gbogbo ato lo ebu ke anya lo yo kesese ke anya lo yo ke trinue ke ate a chekunue alba no akpo ha ne peple vododo wa no aba yi no akpo ha na meji. Alléluia. Acho la mo ba we nu ba yi. Ye menye mi on to we ma ba cho lori. Agbe na nya ba yere nya le broma be. Amaji du la ova o ta mo do to o fia mo kata o o ke ple ke mo aye du me vi o la ya du me le fu pem. Na le kure ya ba du comme si. Amay wona nya amaji du la o ta. Ça va ya o globe wala nya to bi wa boyo wala o ame pepele o ple awi o ple na we o ale o na we o bozo ame pepele o do akoso akbraide juji baji abale ka ko wona Israel bi o hane ne o de wa boyo ire juji baji e o no atepe ma wa do sese o ba Israel bi o ene bo ga ke nwa de ba kenawe whatever kenawe ta be na me ganye ne ma wolle wo ga ba plena mi fi de na mi aboyo wa o da boyo mi apa susu o da boyo mi apa jijo popo ne le mi ame o da boyo mi apa kifa fa o da boyo musa no le mi anti ke ala ba yo yo ke nyama nya wona vola o ti ro po du me be ya o ba pute guerre africa so do bobo na africa embe Togo to e menye Togo to e magro o ho bobo na yin Togo vivia ene ne pa be ya wa ba nye toro pola ne duklola ne pa me ya nye toro pola ne minisa ya ne pa me ya be yuvu ya nye toro pola na me ya leke bo america mete na ne ke wo mle ya nto bo toro ka ja ba pu ne mi o ye mi akpo yule mo aya e we bebe na ne ka mane zo de mo nusia no hoji pete e ga mele mi asi mi abiu de ko mi ga tele mi abiu gbe ada ba Jerusalem to le ko we ba ye ne o bo nous les sesene de ma vie que iko aba glo ko nyabo ko abota ova aduina mi lo do benami gbe lo ha aduino ma mu ne vemi anu na wa domi musen be mawadali ay kadde Israel biyo mawadali ay kadde Israel biyo jo le kulbi nyanya ma fu pepe matea yele nyawo amiasi ade nyawo aleme tawo mau pevi madiba yoba banyane jidenchiola be kewne setiba pepe kodo kiona de la Yesu yenye tiwudwa yenye agbetia todo kione na traje ye bubu na to to amba ye bubu na to na ne nono me de wa to tro. Hallelujah. Ala bena ye de ka kwela tema welu ala bena yere nya pa nyanwa agloba lewa kata ma ye pomo na Yehowa eya me kene pona mona Yehowa ewo ne bena ye pa manu feve vana ye pa gbeji tawa meike pomo na Yehowa e tsono kyo na de la Yesu e fia bana le tipa baba sema ma di ma global ma pa manu feve ava wo hachi ma pa manu feve ava wo hachi ta me kami me to me na lo cho ma popo dare de la Yesu si do ma hi ma we de mo me na so me na ma ala bana nyame bi len ku de Israel bi o pala Jerusalem to pa nyamtia mi ekpo e ba wa to pa wo na na me ma u de mo le wonti ale ta do ma hi nui me to me na le anya ma u pe mo de be no wa te ma va me na o voga ka me ka bu mo popo de ma u ji oro cho mo popo dare ami aji ye to agbobo adawodo. Hallelujah. Cho mo popo dare ji agbobo adawodo na nya ba wa sigbe ya cho mo popo dare ji ma u agbobo adawodo na sro de po ya cho mo popo dare ji ma u agbobo adawodo sro de po wado na nya ba nyama nya wa do me chaka no le wo pra peto do me cho mo popo dare ma u ji ma u wa do me pra peto do le do amen amen me nya o to wa aba ko ato doli ya do kwi be ya no yi ni ano gogo ona no to aji pom na e. Hallelujah. Alaba ma wanya ma
aglobe nui kenchu ma do asi ho yi tona to asi ho hodo namchi ta na nyama le na ma adum ti la na nyakolo pa gbeme na nyama le na siama na samare ka me pe na si hafi gbona wa na be chodo ki na mau panti ko pe ajere ju wa manu be be no ra na le ya na to ma vo ma plama re ke to ru ya ne mama wele na la fa le na ha azo la to akbe na la fa le na to akbe ene nyama akbe ne na ha ken wo ba guda million le genele na million le na ha milliard na le la be na ke masese na mawo ta no bi no to len dikanya me di ma gbono ko be yere ngale na mi nyale pa nyala ma be mokpokpo gali il y a toujours de l'espoir ba me gabu mokpokpo me kale ke mo le seso me kale ke mo le guda no ha me gabu mokpokpo maupedi me gabu mokpokpo yere nyale na nye klo mi le nyaba il y a toujours de l'espoir en Christ. Le Christ Yesu meya mokpokpo gali. Alléluia. Anyamadi diga me aji o mi wo mi ti blande. Ma di ma le nyanya ma kuku ale. Ba wo ma wo vi. Ye kene le nyanko se me gbe nye togo to. Aka globe pe to ale ke wo le nous me laissons sommes, nous sommes les vêtis, nous sommes me laissons sommes, les yimbarabara ta, et voilà yo voyons. Mon papa n'est pas sûr. Tu mon papa d'aller voir dit, alors ben, Américain d'abord mon papa de voir dit, eh ben maintenant na biou, eh ben maintenant ne wa biou. Et à talent dikania, lui comme dit ma tana on a les racines qu'on y avait. Mokpopo gale asio meka ale kawlo mokpopo le asio meka ale yale po mokpopo galasio meka pe kene lasio mokpopo galasio o ma hin ebe ye wo pe bala ton to die na ye popo son de mokpopo lasio alors de ma hin ya nso ade ke ha medonu ye ntikpo mokpopo galasio emi ma o jirare gari no ari mokpopo lila mekpopo yi mama ele do pare ma o la mo ayi la gere ntiko ko wani ta bale ma o problème ya doji la ma di ma gboro no ko mo wi kele ko je seme gbebe woji dodo mtido ayi le woji dodo mtido ma wa na ba like bo pa mokpopo swasio doji le fu pepe ya ome na to mo popo dare ma uji doji le fu pepe ya ome doji le bebe se pepe ya ome doji na ne kai ya ba subo le nono megbe passe vaccinal nyamanya doji le me ayi na like le me ala be na ma doji le ri ya mo wa abu mo popo wa yere ni anamye nyaba ameike bona mona yehowa wana manuva vena tanenge be maune wa manuva vena ya le isase o matoma nyele le to gonyi baji le isase o matoma nyele le nyama subo ba yume ya doji malike ma wa liko na mokpopo na waswasio haleluya alema na nuike ma do ne nyekolo ba gbentia na wa te ma do muti na nya ba gbene amegbeto adeke madde ma pe plani ke wona nye plu nti dawo madde ma pe tamadodo ke wona nye pa plu nti dawo ala bana bibla na mi nyele yeremia pa gbala ma bana ma ba nya tame ke do de nye plu nti nuti fafa pre jogbanyo pe tame manye jogbo fe on nuti fafa pre jogbanyo pe tame tale ke o le ha jogbanyo e a heba ne nye plu le nuwa ma wa te ma zama o pa chi teremia mti egbia pa te ma zama o pa subo pa mona mi egbe ya bodon ku fara woji ewe play Israel bi wo ma wole mamle no ba ku ma woji e ya ta mauma e ke ko nena ebe bi yo meti la o ti aba ku me ya ye ko ele mi o ha si egbe ya ta we atonu kata dia sina ma o ta le ke ma wo ndo la we ko pa de wa we ne wa honu ti ko pe e ga le glono si mamle to ba mo popo la si olo mo popo galinao mokpopo galinao mokpopo galina mia do meto de siare o mo ne yirabi na wa vemiano na wa do musemi e Kristo Yesu mai come amen.